बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर वाफ़ियत आप लोग रहें। इस वक्त ताज़ा तरीन जो एक जंग बंदी हुई है इज़राइल और लेबनान के दरमियान, इस जंग बंदी के बाद तो अमन होना चाहिए, मगर बम उसी तरह से गिर रहे हैं, हालात उसी तरह से ख़राब हैं, मगर दुनिया ये समझती है कि वाकई जंग बंदी हो गई है। जंग बंदी के नाम पर इज़राइल ने मुसलमानों के साथ मजाक किया है और ये बड़ा घिनौना मजाक है, दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है, क्योंकि ये कभी भी जंग बंदी के लिए तैयार ना था, ना है और ना ही हो सकता है। इज़राइल जब बात करता है तो झूठ बोलता है। अगर जंग बंदी का वादा किया है तो उस वादे की वादा खिलाफी करता है और फिर दुनिया के सामने ये बात भी करता है कि आईसीसी ने मेरे गलत तौर पे वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, उसके खिलाफ अपील होनी चाहिए। इस वक्त इजरायली गवर्नमेंट के सामने ये मामला रखा गया है। इजराइल क्या कर रहा है लेबनान के साथ, क्या कर रहा है गाज़ा के साथ, ये और भी कशीदा होता जा रहा है। मौजूदा जो अपडेट्स हैं उनकी तरफ जाने से पहले एक बड़ी ही तबाहकुन स्टेटमेंट है इजराइल के अपने ही आदमी की, वो मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक मुनाफ़क़त का रवैया है जो इजराइल ने निहत्ते मुसलमानों के साथ अपना रखा है। इजराइल के फॉरेन डायरेक्टर जनरल ऑफ इजराइल फॉरेन मिनिस्ट्री हैं, ये फार्मर डायरेक्टर जनरल रहे हैं इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री में, और इनका नाम है एलन लील। एलन लील ने कुछ देर पहले एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया है और उसमें उनका जो कहना है वो चारों आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो बयान क्या करना चाहते हैं, नेतन्याहू की असलियत वो क्या बयान कर रहे हैं। एलन लील कहते हैं कि मैं गाज़ा के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ। नेतन्याहू और इजरायली हुकूमत का ख्याल है कि अब उनके पास गाज़ा में मुकम्मल तौर पे एक फ्री हैंड है, क्योंकि वो लेबनान के अंदर जंग बंदी का मुआहदा कर चुके हैं और ऐसे में इजराइल और नेतन्याहू के ऊपर आलमी दबाव भी कम होगा, क्योंकि इस जंग बंदी से अमेरिका बेहद खुश है। अब ये जो बात है कि गाज़ा के अंदर फ्री हैंड मिल गया इजरायली फोर्सेस को या नेतन्याहू को, इसकी तफसील भी तबाहकुन है। उस तबाहकुन तफसील की तरफ बढ़ने से पहले बढ़ते हैं उन तबाहशुदा घरों की तरफ जो लेबनान के अंदर मौजूद हैं। लेबनान के साथ जंगबंदी के बाद लेबनान के जो बासी हैं वो अपने तबाहशुदा घरों की तरफ लौट रहे हैं, बेबस हैं, तकलीफ़ में हैं, मगर आंखों में शायद उम्मीद अभी भी बाकी है, इसीलिए अपने उन तबाहशुदा घरों को देखने के लिए उनकी तरफ लौट रहे हैं। और लेबनानी जंगजू ये समझते हैं कि ये जो जंगबंदी हुई है ये उनकी फ़तह है, और इजराइल में नेतन्याहू ये समझता है कि ये जंगबंदी उसने की है ये उसकी फ़तह है। एक तरफ तो हुकूमतें अपनी अपनी फ़तह का जश्न मना रही हैं, जंगजू अपनी जश्न मना रहे हैं, मगर दूसरी तरफ ना सिर्फ लेबनान के लोगों के ऊपर हमले जारी हैं, बल्कि गाज़ा का जो इशारा एलन लील भी दे रहे हैं वो भी हमारे सामने है, क्योंकि गाज़ा के शुमाली हिस्से के अंदर इजरायली फोर्सेस बमबारी जारी किए हुए हैं। ये जंगबंदी है, जंगबंदी में होना ये चाहिए कि आप अपने घर तक रहिए, हम अपने घर तक रहेंगे, एक मुआहिदा तय हो गया, उसके बाद ये बमबारी रुकनी चाहिए, हथियारों का इस्तेमाल रुकना चाहिए, कीमती जानें ज़ाया नहीं होनी चाहिए। मगर जंगबंदी के बावजूद इजराइल गुंडागर्दी कर रहा है। जनूबी लेबनान के अंदर मुकम्मल तौर पे नकलो हरकत पे पाबंदी आयद कर दी गई है और तमाम लोगों को मुतनब्बे कर दिया गया, यानी वार्निंग जारी कर दी है कि अगर नकलो हरकत के ऊपर पाबंदी के बावजूद भी जनूबी लेबनान के लोग निकले या उस तरफ आए तो वो फिर ख़तरे के ज़िम्मेदार खुद होंगे। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जंग ज़दा इलाकों में ख़तरा क्या है कि आप अपनी जान से चले जाएंगे। अभी जंग बंदी है मगर गुंडागर्दी इजराइल की जारी है। लेबनान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी है जिसको एनएनए के हिसाब से या नाम से याद किया जाता है, ये न्यूज़ एजेंसी भी वाज़े कर रही है कि जंग बंदी के बावजूद इजराइल हमारे कस्बों को निशाना बना रहा है, हमारे मज़ाफ़ात को निशाना बना रहा है। इजरायली टैंक के साथ कस्बा है कफ़ार चोबा, इस कस्बे के मज़ाफ़ात में इजरायली टैंक के साथ हमला किया गया और गोले भी बरसाए गए। 2 से 3 गोलों के हवाले से मुतज़ाद इत्तलात अभी हमारे सामने आ रही हैं, और इनमें सिर्फ आम लोग ही ज़ख्मी नहीं हैं या आम लोग ही निशाना नहीं बनते, बल्कि आलमी सतह पर बड़े बड़े मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी भी
ان جنگوں کا نشانہ بنتے رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے ایک افسوسناک خبر ابھی موصول ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرکابہ ایک قصبہ ہے، اور مرکابہ قصبے کے اندر بھی جو اسرائیل کی فورسز ہیں ان کی طرف سے فائرنگ کی گئی ہے۔ فائرنگ کے باوجود وہاں پر جو نقصان ہوا اس کا تخمینہ الگ ہے، مگر 2 لیبنانیوں کے زخمی ہونے کی، شدید زخمی ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ جیسا کہ ایلن لیل جو کہ فارمر ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں فارن منسٹری میں اسرائیل کی، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ لبنان کی جنگ بندی میں غازہ کے مسلمانوں کے لیے کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ غازہ کے مسلمانوں یا غازہ کے حوالے سے جو فری ہینڈ اسرائیل کو مل گیا ہے، اب وہ تمام کارروائیاں اس طرف اپنی شفٹ کر رہا ہے۔ غازہ کے اندر نصیرات ایک کیمپ ہے، مہاجر ریفیوجی کیمپ ہے، جہاں پر ایک بلڈنگ ہے کافی بڑی، اس کی ابھی جو تصاویر سامنے آئی ہیں وہ آپ کو روداد بیان کر رہی ہیں کہ کتنا بدترین طریقے سے، کتنی وحشیانہ طریقے سے سٹرائک اس ریفیوجی کیمپ کے اوپر کی گئی ہے۔ نصیرات کے اندر اس کیمپ کے اوپر جو اسرائیل کی طرف سے سٹرائک کی گئی ہے اس میں اطلاعات ہیں کہ کم سے کم 9 افراد کی ہلاکتیں ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک ہی کنبے کے اگر 9 افراد اپنی جان سے چلے جائیں تو وہاں پر قیامت صغریٰ کا منظر ہمیں نظر آتا ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ نصیرات کیمپ کے اوپر اسرائیل کی جو سٹرائک ہے 9 افراد کا تعلق غالباً ایک ہی خاندان سے ہے۔ لیکن نصیرات کیمپ کے اوپر یہ جو ایئر سٹرائک کی گئی اسرائیلی فورسز کی طرف سے، تو بتائیں ہم آپ کو کہ الجزیرہ کا ایک کورسپونڈنٹ ہے، ان کا نمائندہ ہے جو اس صورتحال کو کور کر رہے تھے، ان کے بھی زخمی ہونے کے حوالے سے اطلاعات ہیں۔ طلال العروقی ان کا نام ہے، ان کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، مگر اب ان کی حالت کیسی ہے اس حوالے سے کوئی بھی تفصیل ہمارے سامنے نہیں آئی ہے۔ اب اسرائیل کو نظر آنے لگا ہے کہ جنوبی لبنان یا پورے لبنان کے اندر اس کا جو بھی رویہ ہو، جنگ بندی کے باوجود بھی غنڈہ گردی ہو، تو دنیا کو اور خاص طور پہ امریکہ کے کہنے کے بعد اس جنگ بندی کی طرف آنا یقینی طور پہ اسرائیل کے لیے ان ہتھیاروں کے رکنے کا موجب کبھی نہیں بنے گا جس کو اسرائیل سمجھ رہا تھا کہ وہ ہتھیار، امریکی ہتھیار اب روک دیے جائیں گے۔ لیکن غزہ کے مسلمانوں کے لیے زندگی اور بھی تنگ ہو گئی ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر جنگ بندی جیسے ناٹک لبنان تک ہی کرنا مقصود تھے تو آخر غزہ کے اندر یہ کیوں نہیں کیا گیا؟ غزہ کے مسلمانوں کے لیے یا حماس کی طرف سے جو بار بار مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے، آفر بھی دی جا رہی ہے کہ ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں، تو وہاں پر ایک ایسے کرخت قسم کے لہجے اور رویے کا اختیار ہمیں کیوں نظر آتا ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ پھر اسرائیل ہو، یا وہ طاقتیں جو اس جنگ کو دیکھ کے مزے لے رہی ہیں مگر اس کی واقف نہیں ہے کہ اس کی وسعت اگر بڑھ گئی تو یہ کہاں تک جائے گی۔ عمومی طور پہ یہ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ غزہ کے ایک خاص حصے کو، جو کہ تقریباً 4.5 کلومیٹر بنتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اسرائیل اپنے قبضے میں لینے کے لیے اس وقت غزہ کے اندر کچھ حصوں پر وہ سٹرائکس کر رہا ہے، کچھ حصوں پر وہ کارروائیاں کر رہا ہے، جس میں اس کا واضح مقصد نظر آ رہا ہے کہ غزہ کے ایک خاص حصے کو وہ اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے شاید غزہ کے ساتھ ابھی تک جنگ بندی کے حوالے سے کوئی موقف ہمارے سامنے نہیں آیا۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔